Draghi, Druzia, je suis très heureux d'être avec vous et je remercie Masha qui me permet de passer ce temps autour des techniques énergétiques. Je suis Alain Falduzi. Меня зовут Алан Фальдуци. Я благодарю команду Уфы, которая пригласила меня сегодня поговорить немножко с вами об энергетических техниках. Et je suis enseignant à la Libre Université du Samadeva. Я являюсь преподавателем Свободного университета Самадева, qui a été fondée par Idriss Lahore. который был основан Идрисом Лаором. Et pendant quelques instants, je vais vous partager quelques informations autour des techniques énergétiques. И в течение этого эфира я поделюсь с вами информацией касательно энергетических техник. Idriss Lahore nous a donné ces techniques pour le plus grand bien des êtres humains d'aujourd'hui. И Идрис Лаор обучил нас этим техникам для благополучия людей, мужчин и женщин сегодняшнего дня. Lorsque nous avons des difficultés dans la vie, Потому что когда у нас есть трудности в жизни, des problèmes relationnels, проблемы в отношениях, dans sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint, в нашей семье, с нашим мужем, супругом, супругой, ou les problèmes professionnels parfois aussi. и также проблемы в профессиональной сфере. Parfois nous avons des problèmes de santé aussi. И иногда проблемы со здоровьем. Souvent notre premier mouvement c'est d'aller chercher des ressources à l'extérieur. И часто у нас есть тенденция искать помощь вовне. Par exemple, on va voir un médecin, Например, мы идем к врачу, parfois un psychothérapeute, или иногда к психотерапевтам, ou parfois nous-mêmes on va à la pharmacie, on prend un médicament. или идем в аптеку, покупаем лекарства. C'est notre façon courante d'aller chercher quelque chose pour être mieux physiquement et psychologiquement. И это наш обычный способ действия, когда у нас есть проблемы на физическом или психологическом уровне. Cependant, les enseignements traditionnels Однако традиционное учение nous disent qu'il y a une autre façon possible de faire. Что существует другой способ действовать. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Вот самый простой пример. Quand on se coupe Когда la мы, main, par exemple, например, avec un couteau, ножом режем руку, et on a une blessure, и у нас образуется рана. qui c'est qui répare? Кто заживляет рану? Tout le monde a déjà fait ce constat. Все уже констатировали этот факт. Le corps Тело fait le nécessaire pour réparer la blessure et la plaie. делает все необходимое, чтобы восстановить рану. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, Это означает, что внутри тела il y a des ressources que je pourrais appeler les ressources intérieures. который я бы назвал внутренним ресурсом. Et ce sont des forces, des énergies d'auto-guérison. И эти силы самоисцеления, On peut même appeler ça la sagesse intérieure du corps, мы также можем назвать это внутренней мудростью тела ou même la force vitale. или жизненной силой. C'est elle qui répare la blessure. Это именно она восстанавливает рану. Tout le monde le sait. Все это знают. Et donc, quelle conclusion peut-on tirer? И какой можем вывод из этого сделать? Il y a d'une part des ressources extérieures pour aller vers un mieux-être.
С одной стороны, есть внешние ресурсы, чтобы прийти к благополучию, et il y a des ressources intérieures. и также есть внутренние ресурсы. Mais il faut savoir une chose, Но нужно знать одну вещь. c'est que même si on est en présence des meilleurs médecins du monde, Даже если нас лечит самый лучший доктор в мире, même si on est entouré des meilleurs médicaments, даже если у нас есть в наличии самые лучшие лекарства, sans ressources intérieures, без внутреннего ресурса, la blessure ne se refermera jamais, ne guérira jamais. наша рана никогда сама не восстановится и не оправится. Et cela nous dit encore une autre chose, И это говорит нам еще кое о чем. c'est que lorsque ces ressources intérieures, c'est-à-dire notre force vitale, est déséquilibrée ou affaiblie, Это означает, что когда наше внутреннее равновесие, наша жизненная сила ослаблена, eh bien notre santé, à la fois physique et psychologique, risque d'être perturbée beaucoup plus facilement. тогда наше физическое и психологическое здоровье рискует больше повредиться. Quel est l'objectif des techniques énergétiques? И какая цель энергетических техник? Ce n'est pas tant de se passer des médecins ou des médicaments. Это не проводить время в поисках врачей и лекарств, Mais c'est de permettre de renforcer notre ressource intérieure, notre sagesse intérieure, notre force vitale. но это прежде всего восстановить нашу внутреннюю силу, нашу внутреннюю мудрость, внутреннюю жизнеспособность. Vous savez, ces derniers temps, nous avons, pour beaucoup, vécu une situation très particulière. Вы все знаете, что мы практически сейчас пережили очень специфическую ситуацию. La pandémie. Пандемия. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations inhabituelles. И многие нашли себя совершенно в неожиданной ситуации. On a dû être confinés. Мы все были в изоляции. Alors il y a des personnes qui se sont retrouvées parfois seules chez eux. Некоторые были в изоляции одни. Au début, ça s'est bien passé. Вначале, возможно, было Mais au bout хорошо, de 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, но уже после 2-3 недель или месяца ont commencé les problèmes. у нас начались проблемы. Oh, je suis tout seul. О, я совсем один. Je rencontre plus personne. Я больше ни с кем не могу Je peux même plus aller встречаться. travailler. Даже не могу пойти на работу. Et ils ont commencé à déprimer. И у них начинается депрессия. Ils se sont même posé des questions sur le sens véritable de la vie. И они даже начали задаваться вопросом, а в чем же смысл моей жизни? Mais sans trouver de réponse, ils ont déprimé encore plus. Но не найдя ответ, они еще больше впадают в депрессию. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de traitements énergétiques pour ces gens-là. И в последнее время я сделал много лечений на эту тему. Et il y en a d'autres qui ont été obligés d'être confinés, А другие были в изоляции, mais pas seuls. но не одни. Ils ont été obligés de rester avec les membres de leur famille. Они были в изоляции со членами своей семьи. Et qu'est-ce qui s'est passé? И что произошло? Au début, ça se passe toujours très bien. Вначале всегда было хорошо, Et au bout de 1 mois, но к концу месяца eh bien, le mari commence à se disputer avec sa femme. муж начинает ругаться со своей женой. Ou la femme se dispute avec son mari. Или жена начинает ругаться со своим мужем. Et la relation dans le couple commence à vraiment être très difficile. И отношения в паре становятся действительно трудными. En plus, il y a des enfants. Плюс наверняка еще Les enfants commencent à être irrités, irritables, insupportables. И дети тоже становятся раздраженными, раздражительными, Et j'ai eu beaucoup de personnes ces derniers temps невыносимыми. И многие люди в последнее qui время demandaient de l'aide parce que ils se rendaient compte que les relations avec les gens qu'ils aimaient étaient difficiles. многие люди обратились за помощью, потому что они столкнулись с тем, что отношения с близкими стали трудными для них. Mais tout ça,
Но все это est lié à un élément fondamental que j'ai exposé tout à l'heure. связано с этим фундаментальным элементом, который я только что обозначил. C'est que notre force vitale, notre sagesse intérieure n'est pas suffisamment équilibrée et à notre disposition. Что наша жизненная сила и внутреннее равновесие недостаточно в силе. Alors la moindre chose nous perturbe. И таким образом малейшая вещь нас нарушает. Alors la moindre idée du virus nous perturbe. Любая идея, малейшая идея о вирусе нас нарушает. On a peur, on angoisse, même si le virus n'est pas là, on a peur de mourir, on a peur de tomber malade. У нас есть всегда страх, беспокойство, когда мы думаем о вирусе, даже если его нет, мы всегда боимся, что мы можем умереть. Et vous savez comment on est quand on a peur. И вы знаете, как мы действуем, когда мы в страхе. On recherche la sécurité, Мы ищем безопасности, on fait tout le nécessaire, on use notre énergie à se sécuriser. мы ищем средства и растрачиваем всю нашу энергию на поиск этой безопасности. Parce que la sécurité intérieure n'existe pas en réalité. Потому что внутренняя безопасность, ее не существует на самом Ou деле. d'une autre façon, la force vitale est comme déséquilibrée et insuffisante. И как будто бы наша внутренняя жизненная сила была нарушена, и как будто ее недостаточно. Et là, c'est là où certaines méthodes sont vraiment nécessaires pour les êtres humains. И именно здесь некоторые методы благополучия действительно необходимы для человека. Les méthodes énergétiques en font partie. И энергетические техники являются частью этого. Elles permettent aux êtres humains de retrouver cette sagesse intérieure, Они позволяют человеку вновь найти, восстановить эту de stimuler la force vitale. внутреннюю силу и стимулировать ее. Et tout doucement, И потихоньку à force de renforcer ce système и силы усиливает эту энергетическую систему. et cela peut se faire de manière régulière, au mieux quotidienne, И эти техники можно применять каждый день регулярно. alors nous devenons plus forts. И тогда мы становимся более сильными. Nous sommes capables de supporter les épreuves Мы тогда способны переносить испытания avec beaucoup de force. с большей силой. Nous sommes capables d'accepter des virus dans notre corps Мы даже способны принять вирус в своем организме avec beaucoup plus de force. с большей силой. Nous sommes capables d'accueillir les autres avec leur comportement beaucoup plus sereinement. Мы можем воспринимать других людей с их поведением с большим спокойствием. Et donc les techniques énergétiques sont d'une grande aide pour cela. И поэтому энергетические техники являются большой помощью в этом, Stimuler les ressources intérieures des êtres humains чтобы стимулировать внутренние ресурсы человека. et être capable d'être face aux situations, parfois des situations désagréables, avec force. И быть в ситуациях внешне, которые могут быть неприятными, но с большей силой. Et ces situations vont nous renforcer. И эти ситуации даже нас будут усиливать. Mais si notre système énergétique, notre sagesse intérieure n'est pas suffisamment à notre disposition, Но если наши внутренние ресурсы и наша сила недостаточны, alors les situations nous affaiblissent. тогда ситуации будут нас ослаблять. Au pire, elles peuvent même nous anéantir, И еще хуже, они могут нас вовлечь, comme beaucoup ont pu perdre la vie à cause du virus en question. и повлечь ситуации, когда многие даже умирали из-за этого вируса. Donc l'objectif То есть цель est bien celui-là. здесь. Bien sûr, nous pouvons avoir recours aux ressources extérieures, bien évidemment. Конечно, очевидно, что мы можем получить и внешний ресурс, Mais il est de notre responsabilité
Но наша ответственность de stimuler nos ressources intérieures. стимулировать наш внутренний ресурс, Parce que sans elle, потому что без нее nous sommes pas suffisamment forts face à la vie. мы недостаточно сильны перед жизнью. Alors, bientôt, je vais pouvoir passer plus de temps avec vous И очень скоро у меня будет возможность провести больше времени с вами, pour partager ce qu'Idriss Laor appelait les techniques énergétiques par les méridiens, чтобы поделиться с вами техниками, энергетическими техниками по меридианам, по Идрису qui sont Лаору, des techniques en réalité ancestrales, которые на самом деле являются предковыми техниками. mais parfois le monde moderne nous a fait un peu oublier ces Но savoirs ancestraux. на самом деле наш современный мир заставил нас забыть об этих истоках этих техник. Et j'aurai beaucoup de plaisir И у меня будет большое à partager удовольствие avec vous поделиться с вами pendant une formation à distance во время семинара онлайн du 2 au 5 juillet, ces techniques énergétiques. который состоится со 2 по 5 июля вокруг энергетических техник. Et nous pourrons en comprendre les fondements théoriques, И здесь мы можем понять теоретическую базу, puisque Idriss Laor a fait ce travail pour nous, потому что Идрис Лаор сделал эту работу для нас, de nous permettre d'avoir accès à ces savoirs et ces pratiques ancestrales, чтобы получить доступ и изучить эти предковые техники, enrichis des connaissances modernes, scientifiques, actuelles. которые были обогащены современными научными знаниями. Et nous aurons l'occasion d'apprendre ensemble pour pratiquer ensemble ces techniques. И у нас будет большая возможность вместе научиться и вместе практиковать эти техники. Alors, je vous remercie pour votre attention. Я благодарю вас за ваше внимание. Je serai très heureux de vous rencontrer, Я буду очень счастлив с вами встретиться. à distance dans un premier temps, mais si la vie nous le permet directement, ce sera avec grand plaisir. Вначале на дистанции, и затем, если нам жизнь позволит, уже вживую. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à présent, Таким образом, я желаю вам очень хорошего дня. et je vous souhaite toute la force nécessaire Я желаю вам всей необходимой силы, pour accueillir la vie avec tous ses aspects, чтобы принимать жизнь со всеми ее аспектами, avec amour, с любовью, sérénité, спокойствием, joie радостью et sagesse. и мудростью. À très bientôt. До скорого. Merci pour votre attention. Спасибо за ваше внимание.